हेलो फ्रेंड्स नमस्कार। आज वीडियो रे आपण मानकु स्वागत। पुणी थरे गोटे नुआ गुरुत्वपूर्ण इनफॉरमेशन टे आनी अछि। एथिरे ओडिशा बालाश्रम तरफरु केते गुडे नियुक्ति आसी अछि। एही नियुक्ति गुडी को देखिबले हेल्पर, कुक, केस वर्कर, टीचर बा एजुकेटर, हाउस फादर एवं हाउस मदर पर वैकेंसी आसी अछि। एथिरे एजुकेशन क्वालिफिकेशन बा शिक्षागत योग्यता देखिबले अष्टम, नवम, दशम, +2 एवं +3 पास रखाइछि। एथिरे एज लिमिट बा बयस सीमा देखिबले 21 वर्ष आरंभ करी 45 वर्ष प्रार्थी माने ए पोस्ट में आवेदन कर परिए। एथिरे आवेदन करिया हेले आपनको केवल ऑफलाइन माध्यम रे ए पोस्ट में आवेदन कर परिए। एथिरे कोनोसी प्रकार फी नै, आपण संपूर्ण मागणा रे ए पोस्ट में आवेदन कर परिए। एथिरे एग्जाम मध्ये नै, आपणकर केवल मार्क बेसिस रे आपणकर सिलेक्शन टी रहइबो। एथिरे हम ओडिसा रो सब जिल्ला रो उभय पुरुष एवं महिला प्रार्थी माने ए पोस्ट में आवेदन करि परिए। एथिरे एलिजिबिलिटी डिटेल्स कोन रहछि, किपरि अप्लाई करिए, सिलेक्शन टी किपरि हे पारो, ए सब विषय मु आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस कहबी। आपण जदि एथिरे अप्लाई करिया चाहउछन्ती ए वीडियो संपूर्ण देखनेबे। जदि पसंद आसिले गोटे लाइक करनेबे और जदि चैनल टी को नुआ कर आछन्ती ताले एबे ही सब्सक्राइब करनेबे, जहा द्वारा आगो को आसुतबा नुआ नुआ जॉब रो इन्फॉर्मेशन गुडी को डेली बेसिस रे पाई पारे। चलंतु देखनेबा कोन रहिछि एरो ऑफिशियल नोटिफिकेशन। एथे देखंतु डिस्ट्रिक्ट ऑफिस मयूरभंज बारिपदा तरफरु एही नोटिफिकेशन टी 29/7/2024 तारिख दिन रिलीज कराइछि। एथिरे पोस्ट गुडी को देखियो बोले काउंसिलर पय 1 वैकेंसी रहिछि एवं एथिरे आपनकर एज लिमिट देखले 21 वर्ष, मिनिमम बयस 21 वर्ष, मैक्सिमम बयस 45 वर्ष। एथिरे सैलरी बा दरमा देखले 23,170 टका सैलरी रहिछि एवं एथिरे क्वालिफिकेशन देखले पोस्ट ग्रेजुएट मगाइछि। जो माने सोशियोलॉजी करथिबे किबा साइकोलॉजी करथिबे और सोशल वर्क किबा सोशल साइंस जदि करछन्ती प्रेफरेंस सेमानकु किछरा मिल परियो। सेपरि प्रोफेशन ऑफिसर बा केस वर्कर बा चाइल्ड वेलफेयर ऑफिसर पय वैकेंसी देखले कोड रहिछि एवं एथिरे आपनकर सैलरी बा दरमा देखले 23,170 टका सैलरी रहिछि। एथिरे क्वालिफिकेशन देखले मास्टर डिग्री इन सोशल वर्क और सोशियोलॉजी और एंथ्रोपोलॉजी बा साइकोलॉजी रखाइछि। किबा जदि आपण एमबीए एचआर करछन्ती किबा एनी अदर मास्टर डिग्री जदि करछन्ती ताले आपण ए पोस्ट में आवेदन कर पारे। एथिरे हाउस मदर पय 2 गोटी वैकेंसी रहिछि एवं एथिरे सैलरी देखले 14,564 टका सैलरी रहिछि। एथिरे क्वालिफिकेशन देखले ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन रखाइछि। आपण जदि ग्रेजुएशन करछन्ती, जदि होम साइंस करथिबे किबा साइकोलॉजी किबा सोशियोलॉजी जदि करछन्ती ताले आपनको किछटा प्रेफरेंस मिल परियो। सेपरि पैरामेडिकल स्टाफ रे वैकेंसी देखले कोड रहिछि एवं सैलरी देखले 11,916 टका मासिक सैलरी रहिछि। एथिरे आपण क्वालिफिकेशन देखले कंपाउंडर और फार्मासिस्ट जदि करछन्ती और डिप्लोमा इन आयुर्वेदिक किबा होमियोपैथी किबा यूनानी जदि करछन्ती ताले आपण ए पैरामेडिकल स्टाफ पोस्ट में आवेदन कर परिए। सेपरि स्टोर कीपर कम अकाउंटेंट रे वैकेंसी देखले कोड रहिछि, सैलरी देखले 18,536 टका मासिक सैलरी रहिछि। एथिरे क्वालिफिकेशन देखले पीजी और एमबीए रखाइछि। आपण जदि पीजी रे कॉमर्स जदि करछन्ती प्रेफरेंस मिल परियो किबा जदि एमबीए फाइनेंस करछन्ती ताले मद आपण ए पोस्ट में आवेदन कर परिए। एथिरे हाउस कीपर पर वैकेंसी देखले कोड रहिछि, सैलरी देखले 7,944 टका सैलरी रहिछि। हेल्पर पय मद वैकेंसी देखले 2 गोट रहिछि, सैलरी देखले 7,944 टका सैलरी रहिछि। एई दुईटी जा पोस्ट आपनर क्वालिफिकेशन देखले अंडर मैट्रिक रखाइछि। अष्टम, नवम किबा दशम जदि पाठ पढछन्ती ताले आपण ए हाउस कीपर पोस्ट रे किबा हेल्पर कम नाइट वॉचरमैन पोस्ट में आवेदन कर परिए। एथिरे लास्ट डेट देखले 13/8/2024 रहिछि। आपनर ऑनलाइन आवेदन करियार लास्ट डेट देखले 13/8 रखाइछि। एथिरे देखंतु ए गूगल फॉर्म लिंक टी रहिछि। ए लिंक टी आपण ब्राउजर रे टाइप करिवे एवं सेथिरे गूगल ऑनलाइन फॉर्म टी खोली जिवो। सेथिरे आपनर समस्त डिटेल्स आपण सेथिरे बेसिक डिटेल्स सेथिरे फिल अप करिवे। नेम, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, एजुकेशन डिटेल्स, प्रेजेंट एड्रेस ए सब फिल अप करिवे। एक्सपीरियंस जदि कोन अछि एक्सपीरियंस फिल अप करिवे। कला परे सेटार प्रिंट आउट बाहर करिवे। सेही प्रिंट आउट सह आपनकर बोर्ड सर्टिफिकेट, मार्कशीट सब जेरेक्स करिवे, सेल्फ अटेस्टेड करिवे, सेटा अटैच करिवे। 20/8/2024 भितरे एई एड्रेस से स्पीड पोस्ट करनेबे। एते देखंतु एड्रेस टी रहिछि टू दी डीएसडब्ल्यू मयूरभंज बारिपदा, बैक साइड ऑफ सब कलेक्टर ऑफिस बारिपदा, पोस्ट होछि बारिपदा, पिन नंबर होछि 75701।
20 ଆଠ ଭିତରେ ସ୍ପିଡ୍ ପୋଷ୍ଟ କିମ୍ବା ରେଜିଷ୍ଟର ପୋଷ୍ଟ କରିନେବେ। ଏଥିରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପ୍ଲିକେସନ ଫର୍ମାଟ ରହିଛି। ଏଥିରେ ଆପଣ ଯେଉଁ ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିବେ ସେଟା ଲେଖିବେ, ନେମ୍ ଲେଖିବେ, ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଦେବେ, ଭ୍ୟାଲିଡ୍ ଇମେଲ ଆଇଡି ଦେବେ, ତାପରେ ଫାଦର୍ସ ନେମ୍ ଦେବେ, ଜେଣ୍ଡର ଲେଖିବେ, ଡେଟ୍ ଅଫ ବାର୍ଥ ଲେଖିବେ, ମ୍ୟାରିଟାଲ ଷ୍ଟାଟସ ଲେଖିବେ, ରିଲିଜନ ଲେଖିବେ, କଣ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଜାଣିଛନ୍ତି ଲେଖିବେ, ରିସେଣ୍ଟ କଲର ପାସପୋର୍ଟ ପେଷ୍ଟ କରିବେ, ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍କୁଲର ନାମ ଲେଖିବେ, କେବେ ପାସ୍ କରିଥିଲେ ଲେଖିବେ, ମାର୍କ କେତେ ଆଣିଛନ୍ତି ଲେଖିବେ, ସେପରି +2 ଲେଖିବେ, +3 ଯଦି ଅଛି +3 ଲେଖିବେ, ମାଷ୍ଟର ଡିଗ୍ରୀର ଏହିପରି ଲେଖିନେବେ। ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଯାହା ଅଛି ଏଥିରେ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବେ, କେଉଁ କମ୍ପାନୀରେ କାମ କରୁଥିଲେ, କଣ ପୋଜିସନ ଆପଣଙ୍କର ଥିଲା, କଣ କାମ କରୁଥିଲେ, ଏସବୁ ଏଥିରେ ଡିଟେଲ୍ସ ଦେଇପାରିବେ। ଏଥିରେ ସିଗ୍ନେଚର କରିବେ, ପ୍ଲେସ୍ ଡେଟ୍ ଲେଖିବେ। ଏହି ଆପ୍ଲିକେସନ ଫର୍ମ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ଡକୁମେଣ୍ଟକୁ ଆଟାଚ୍ କରି ଉପରେ ଦେଇଥିବା ଆଡ୍ରେସରେ ସ୍ପିଡ୍ ପୋଷ୍ଟ କରିନେବେ। ଆଉ ଗୋଟେ ନୋଟିଫିକେସନ ରହିଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ସୁଭଦ୍ରା ମହତ ସେବା ସଦନ ତରଫରୁ ଆହୁରି କେତେ ଗୁଡିଏ ପୋଷ୍ଟ ବାହାରିଛି। এই ପୋଷ୍ଟ ଗୁଡିକ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ହେଲ୍ପର କମ୍ ନାଇଟ୍ ୱାଚରମ୍ୟାନ ପାଇଁ ରହିଛି, ହାଉସ କିପର ପାଇଁ ରହିଛି, ଏଜୁକେଟର, ପିଟି ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟର କମ୍ ୟୋଗା ଟ୍ରେନର, ଆର୍ଟ ଆଣ୍ଡ କ୍ରାଫ୍ଟ କମ୍ ମ୍ୟୁଜିକ ଟିଚର, କୁକ୍, ପାରାମେଡିକାଲ ଷ୍ଟାଫ, ହାଉସ ମଦର, ଷ୍ଟୋର କିପର କମ୍ ଆକାଉଣ୍ଟାଣ୍ଟ, ଚାଇଲ୍ଡ ୱେଲଫେୟାର ଅଫିସର, କାଉନସିଲର, ଏହିପରି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଆସିଅଛି। ଏଥିରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଥିରେ ହେଲ୍ପର କମ୍ ନାଇଟ୍ ୱାଚରମ୍ୟାନ ପାଇଁ ଏଟାକୁ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। କ୍ଲିକ୍ କଲେ ଏଥିରେ ଖୋଲିଗଲା। ଏଥିରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ନୋଟିଫିକେସନ ବାହାରିଗଲା। ଏଥିରେ ଦେଖନ୍ତୁ ହେଲ୍ପର କମ୍ ନାଇଟ୍ ୱାଚରମ୍ୟାନ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଏଜ୍ ଲିମିଟ୍ ଦେଖିଲେ 31/12/2023 ଅନୁଯାୟୀ ମିନିମମ୍ ବୟସ ହେବ 21 ବର୍ଷ, ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ବୟସ ହେବ 45 ବର୍ଷ। ଏବଂ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ନମ୍ବର ଅଫ ପୋଷ୍ଟ ଦେଖିଲେ 2 ଗୋଟି ରହିଛି ଏବଂ ଏଥିରେ କେବଳ ମହିଳା ପ୍ରାର୍ଥୀ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ ଏବଂ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ ଦେଖିଲେ ଅଣ୍ଡର ମ୍ୟାଟ୍ରିକ ରଖାଯାଇଛି ଏବଂ ଏଥିରେ ସାଲାରୀ ଦେଖିଲେ 7,944 ଟଙ୍କା ସାଲାରୀ ରହିଛି। ଏଥିରେ ଅଫଲାଇନ ଆବେଦନ କରିବାର ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ଦେଖିଲେ 14 ଅଗଷ୍ଟ 2024 ରହିଛି। କେଉଁ ଆଡ୍ରେସ ଆପଣ ସେଣ୍ଡ କରିବେ ନା ଏଥିରେ ଆପଣ ଆଡ୍ରେସଟି ରହିଛି ଟୁ ଦି ସେକ୍ରେଟାରୀ ଅଫ SMSS ଏଟ୍ କୋଳଥିଆ, ପୋଷ୍ଟ ହେଉଛି ଆଇ ଗିନିଆ, ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ହେଉଛି ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ଭୁବନେଶ୍ୱର 751019 ରହିଛି। ଏଥିରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର କଣ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି ନା ସେଲ୍ଫ ଆଟେଷ୍ଟେଡ ଫଟୋକପି ଅଫ ସେକେଣ୍ଡାରୀ CHSE ଯାହା ଅଛି ବୋର୍ଡ ସାର୍ଟିଫିକେଟ, ମାର୍କସିଟ୍ ଆବଶ୍ୟକ ରହିବ। ତାପରେ 1 ରିସେଣ୍ଟ କଲର ପାସପୋର୍ଟର ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ ରହିବ। ତାପରେ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଯଦି ଅଛି ତାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିବ। କ୍ୟାରେକ୍ଟର ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଆବଶ୍ୟକ ରହିବ ଆଉ ଆଇଡି ପ୍ରୁଫ ଯୋଉଟା କି ଆଧାର କାର୍ଡ ହଉ କିମ୍ବା ଭୋଟର ଆଇଡି କାର୍ଡ ହଉ କୋଉଟା ହେଲେ ଆବଶ୍ୟକ ରହିବ। ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ପ୍ରକାର ଏକ୍ଜାମ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର କ୍ୱାଲିଫିକେସନ ଅନୁଯାୟୀ ଆପଣଙ୍କୁ ମାର୍କ ମିଳିବ। ଆପଣ ଯଦି ସେକେଣ୍ଡାରୀ ପାସ୍ କରୁଛନ୍ତି 10 ମାର୍କ ମିଳିବ, ହାୟର ସେକେଣ୍ଡାରୀ ଥିଲେ 15 ମାର୍କ ମିଳିବ, ଗ୍ରାଜୁଏସନ ଯଦି କରୁଛନ୍ତି 25 ମାର୍କ ମିଳିବ, ପୋଷ୍ଟ ଗ୍ରାଜୁଏସନ କରିଥିଲେ 30 ମାର୍କ ମିଳିବ, ଯଦି ଏନି ଅଦର ପ୍ରଫେସନାଲ କୋର୍ସ ଯଦି କରୁଛନ୍ତି 10 ମାର୍କ ମିଳିବ, ୱାର୍କ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଯଦି ଅଛି ତାହେଲେ ସେଥିରେ 10 ମାର୍କ ରଖାଯାଇଛି। ଟୋଟାଲ ଦେଖିଲେ 100 ମାର୍କ ରହିଛି। ସେଇ ମାର୍କ ଅନୁସାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମେରିଟ ବେସିସରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସର୍ଟଲିଷ୍ଟ କରାଯିବ ଏବଂ ସେଇ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସର୍ଟଲିଷ୍ଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ପାଇଁ ଡକାଯିବ। ଏଥିରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପ୍ଲାଏ ଫର ଜବ ରହିଛି। এই ଅପସନଟିକୁ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଏଥିରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଫୁଲ ନେମ୍ ଦେବେ, ଇମେଲ ଆଡ୍ରେସ ଦେବେ, ମେସେଜ ଦେବେ, ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର CV କୁ ଅପଲୋଡ କରିନେବେ। ସେହିପରି ଦେଖନ୍ତୁ ହାଉସ କିପର ପାଇଁ ରହିଛି। ଆପଣ ଯେଉଁ ପୋଷ୍ଟରେ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେଇଟାକୁ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। କ୍ଲିକ୍ କଲେ ଖୋଲିଯିବ। ଆପଣ ସେଥିରେ ଆପଣ ଏ ନୋଟିଫିକେସନ ଭଲ ଭାବେ ଦେଖିନେବେ। କ୍ୱାଲିଫିକେସନ କଣ ରହିଛି, ଏଲିଜିବିଲିଟି କଣ ରହିଛି, ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଆଡ୍ରେସ କଣ ରହିଛି ସବୁ ଦେଖିପାରିବେ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଖୋଲିଗଲା। ଆପଣ ସେମ୍ ସିଷ୍ଟମ ରହିଛି। ହାଉସ କିପର ପାଇଁ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ରହିଛି। ଏଜ ଲିମିଟ୍ 21 ରୁ 45 ବର୍ଷ ରଖାଯାଇଛି। ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଦେଖିଲେ 2 ଗୋଟି ରହିଛି। କ୍ୱାଲିଫିକେସନ ଦେଖିଲେ ଅଣ୍ଡର ମେଟ୍ରିକ ରଖାଯାଇଛି। ମନ୍ଥଲି ରିମ୍ୟୁନରେସନ ଦେଖିଲେ ଦରମା ସାଲାରୀ ବା ଦରମା ଦେଖିଲେ 7,944 ଟଙ୍କା ସାଲାରୀ ରହିଛି। ଏଥିରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଜୁକେଟର ପାଇଁ ପୋଷ୍ଟ ବାହାରିଛି ଏବଂ ଏଥିରେ ଟୋଟାଲ ପୋଷ୍ଟ ଦେଖିଲେ 2 ଗୋଟି ରହିଛି। ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୱାଲିଫିକେସନ ଦେଖିଲେ ଏନି ଗ୍ରାଜୁଏଟ ରଖାଯାଇଛି ଏବଂ ସାଲାରୀ ଦେଖିଲେ 10,000 ଟଙ୍କା ମାସିକ ସାଲାରୀ ରହିଛି। ଏଜ ଲିମିଟ୍ ଦେଖିଲେ 21 ବର୍ଷରୁ ଆରମ୍ଭ କରି 45 ବର୍ଷ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ଏହି ପୋଷ୍ଟ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଜେଣ୍ଡର ଦେଖିଲେ କେବଳ ମହିଳା ପ୍ରାର୍ଥୀ ହିଁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଏଥିରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କୁକ୍ ପାଇଁ ରହିଛି ଏବଂ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଏଜ ଲିମିଟ୍ ଦେଖିଲେ 21 ରୁ 45 ବର୍ଷ ରଖାଯାଇଛି ଏବଂ ଏଥିରେ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଦେଖିଲେ 2 ଗୋଟି ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ରହିଛି। କ୍ୱାଲିଫିକେସନ ଦେଖିଲେ ଅଣ୍ଡର ମେଟ୍ରିକ ରଖାଯାଇଛି। ଏଥିରେ ସାଲାରୀ ଦେଖିଲେ 9,930 ଟଙ୍କା ସାଲାରୀ ରହିଛି ଏବଂ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ଦେଖିଲେ 14 ଅଗଷ୍ଟ 2024 ରହିଛି। ଆଡ୍ରେସଟି ମୁଁ ଅଲରେଡି କହିସାରିଛି। ଏଇ ଆଡ୍ରେସରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ପିଡ୍ ପୋଷ୍ଟ କରିବାକୁ ହେବ। ଏଥିରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପ୍ଲାଏ ଫର ଜବ୍ ଏଇଟାକୁ କ୍ଲିକ୍ କରି ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଏଇ ବାୟୋଡାଟାଟି ଆପଣ ଡାଉନଲୋଡ କରିବେ, ପ୍ରିଣ୍ଟ ବାହାର କରିବେ, ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବେ। ଏହା ସହିତ ଆପଣ ଡକୁମେଣ୍ଟକୁ ଆଟାଚ୍ କରି ସେଇ ଆଡ୍ରେସରେ ସ୍ପିଡ୍ ପୋଷ୍ଟ କରିନେବେ। ଏହିପରି ରହିଛି। ଆପଣ ପୁରା ସବୁ ଜାଗା ଦେଖିପାରିବେ।